our great brother Giovanni Tanay. Thank you, Brad. Maayong hapon sa inyong tanan. Wala ba mo giduka ron? Wala man. Okay ra ba mo? Nakapaniod to mo? Sige lang kay kini nga talk ang pinaka mubo sa tanan nga talk. Pero atong paningkamutan nga mutaas og gamay para mapalawman, no? Pero bago ta mag-talk, kanang I'd like to invite everyone to familiar ba ni sa inyo nga song? No, I'd like you to sing with me because this afternoon, as we do this session, I would like to invoke the Holy Spirit, no, to be with us. Para ang atong istoryahan, dili lang gikan sa ako ang personal nga mga nahibalan, kundi pinasikad pod sa power of the Holy Spirit. So this is a very simple song. It sounds like this. Spirit of the living God, pour afresh on us. Spirit of the living God, pour afresh on us. Sorry, the pour din na siya, sorry. And then, kaduha balikon, and then, melt us, mold us, fill us, use us, Spirit of the living God, pour afresh on us. Okay ba? Kaya ra? Sige, atong i-edit para di jud ka madigid na masipyat. Sige, again daw. Sing with me. Spirit of the living God, pour afresh on us. Spirit of the living God, pour afresh on us. Melt us, mold us, fill us, use us, Spirit of the living God, pour afresh on us. May the Spirit of the living God pour afresh on us this afternoon. So, maayong hapon. Akong pangalan, Giovanni Tanaid. Wait lang, murag di na siya mo dagan. Sa monitor na pa siya. Dili pod. Teka lang. Basig ano, naka-Bluetooth din, oh. Bluetooth ba? Dili siya. Dali na lang ko, magpindot-pindot na lang ko diya. Okay na na. Sige, okay ra. Okay ra gyapon. So this afternoon, our talk is about the Christian ideal, loving God and neighbor. So sa CLP ko no, maupod ni siya ang pinaka medyo simple lang siya sabton. No, kay common man na sa atong mga word like loving God, loving neighbor, very common. No, kay every day in our lives, we always go to the church, we go to mass, we know that we are loving God, and we know that we are called to love our neighbor. Nevertheless, you already reached also this point of the Christian Life Program. This is talk number 4. So meaning, nakaagi na mo og talk number 1, number 2, and number 3. So ma-recall pa ba ninyo ang mga talk? Unsa man tong talk number 1? God's love. No, very good si brother. Memorize. Talk number 2. Who is Jesus Christ? Unya number 3. Repentance and faith. Now, sa old CLP format, katong tulo ka talk na inyong nahuman, 4 na to siya ka talk. Equivalent of 4. Kaysa sa old format, module 1 comprises of 4 talks. No, katong God's love, who is Jesus Christ,
what it means to be a Christian, unya repentance and faith. Dito sa inyong giapilan, ang talk 3 na wala, no? What it means to be a Christian, gi-integrate siya sa talk 2, who is Jesus Christ, and sa talk 3, repentance and faith. So gi-integrate mo nang nahimo lang siyang tulo. Unya bubo na lang. Ang tawag nga nga module, the basic truths of Christianity. No, kamatuuran sa ato ang pagka-Kristiyano. So unsa man di ay ang kamatuuran nganong gitawag man ta og Catholic Christians. Mao to siya, number 1. Ang hinungdan nganong nahimo tag mga Catholic Christians because of God's love. It is not about our effort, but it is all about the effort of God. No, and then because Christians as we are, grabe kay ta kagahi og mga ulo, sige ta og pagpakasala, walay undang nga pagpakasala, gikan pa sa panahon ni Adam and Eve, hantod sa panahon karon nga nagpadayon ang atong pagkamakasasala tungod sa kaluoy sa Ginoo, iyang gipadala iyang anak nga si Jesus Christ, that by calling upon the name of Christ, all our sins will be forgiven. We were saved when we were sinners, di ba? Dito gi-express sa talk. No, in fact, dito sa talk, gi-express dito ang kadako sa gugma sa Ginoo to the story of the prodigal son. No, nga ang gugma sa Ginoo ingon ana kadako nga wala pa ka nakapangayo og pasaylo, ginahuna-huna pa lang nimo, gipasaylo na ka. Grabe kayo ka powerful, grabe kayo ka dako nga magnitude sa love. So because of that, we were invited to come into a relationship with the Lord. Unya, mao to nga, kinahanglan ta mo respond, and the response should be repentance and faith. So in order to seal the close relationship with God, kinahanglan ta magrepent, we acknowledge our sins, and we believe. Tama? No? So karon nga hapon, uadto ta sa kanang bag-ong angle sa ato ang Christian life. Ang katong first module, the basic truths of Christianity. Karong adlaw, istoryahan nato how to live as Christians. Di ba? Kay by assuming nga gidawat na nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, unya willing ta makipagrelasyon sa iyaha by repentance and faith. Karong hapuna istoryahan nato unsa man ang authentic life sa usa ka tinuod nga Kristiyano. So duha ang sugo haron nga mamahimo tang authentic life as Christians. But before that, I'd like to introduce to you to my immediate neighbors. So mao ni akong mga silingan immediate. Number 1, akong asawa nasa sa likod. Wave. Para akong asawa, mao na siya ang ako ang silingan. Dugay naming silingan. No, di gyud mabulag, sige lang gyud magkita, no? Unya, of course, my family, my children, no, and then some of them, pasig matingala mo na naghijab diha, no, kay naaman mi kanang mga relative nga Muslim. So dili na mo sila ipa-convert sa Christian. Okay na sila diha. Oh, para walay na-delineation, pariharaman o gituhuan. Okay. So adto ta sa ato ang talk, loving God and loving neighbor form an inseparable core of our Christian life. Being Christians, duha ka butang ang dili pwede mabulag. Unang-una, loving God. Ikaduha, loving neighbor. Because this is truly the greatest commandment of Christ. No? Ang pinakauna, loving God, is our highest ideal should be as Christians. So kung pangutanon ka, unsa man imong religion, Catholic, Christian, unsa man ang inyong highest ideal, of course, loving God. No other ideal. The reason why we are here in this church is because our pinakataas na to nga ideal in life should be loving God. Walay lain. Unsa man day ang atong tumong, aning kalibutan, mag-accumulate, magpadato. Di ba? Ang uban, ano man, magpadato ko. Kanang ako ang pinakadato sa tanan. Pagkahuman, matigulang ka, mamatay ka. No, human na ang tanan. Okay. Sige, nga nung
Ngano gani siya nga mao siya ang atong Christian highest Christian ideals? Because specifically Jesus Christ was the one who told this to us. No, ingon siya. The first, ingon siya kadamay nangutana siya, di ba? Lord, unsa diay ang pinaka importante sa tanan nga mga commandment? Kay mind you, di ba ang gihatag lang ni God kay Moses was the 10 commandments, tama? Gibutang sa bato. Thou shalt, I am the Lord your God. Napagani movie ana, no? Pero tungod sa kabright sa mga Israelites, gihimo nila og daghan kayong balaod gikan sa 10 ka commandments. Mo na nga pagkatao ni Kristo, perti nang daghan ang commandments, dili na napulo. No? And I'm sorry pero wala na ako na research, but I think hundreds of commandments came out of the 10. Mo to nga, murag na gusto mo bitik kay Jesus Christ, giingnan siya, unsa di ang pinaka-importante sa tanan nga mga commandment? Ingon niya, the first is this, hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God. Imanin nyo nga mga word ha, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Mauni ang highest ideal sa tanan nga gisugo ni Jesus Christ. Nagstorya sa upat ka buok. Di ba sa verse, una niyang gistorya is ang word nga heart. Ingon niya, with all your heart. Nganong heart man ang una? No? Scientifically, heart, kaya ba mo nga, the seat of intelligence is not actually the brain. No? It's actually the heart. We call it the heart of the human being. The thinking heart. It is the seat of intelligence and decision. It is the symbol of the core of who a person is. Di ba, mayon ka nga, kanang tawhana, bati kayo nagkinaiya. Itom kayo nagkasing-kasing, di ba, bahala ka? Wala may niingon nga, itom kayo nagutok. Wala. Di ba? Kaya siya, buutan kayo na siya. Pure kayo yung heart. Di ba, ingon anak man ang atuang ko, ang atuang expression kanunay. So, we are explicitly talking here about the symbolic meaning of the heart. Nga ang atua diyang pagkatao, no? Mabasa, pinaagi sa atong kasing-kasing. Mo na nga, ang ingon ni Jesus Christ diri, love the Lord your God with all your heart. No? Meaning with all your decisions. No? To love God with all your heart means to be totally committed to Him. Kay with all your heart man, wala man ingon nga, o kamo mga Kristiyano, higugmaan nyo ang Ginoo half-half. Katunga sa inyong kasing-kasing Ginoo, katunga sa inyong kasing-kasing kwarta, wealth, no? Or katunga sa inyong kasing-kasing ang inyong asawa, katunga sa inyong kasing-kasing ang Ginoo. Ang pinaka-importante duha ang Ginoo. Wala na yun ang Ginoo na. Ingon niya, ako jud ang pinaka-importante sa tanan. That's why He tested Abraham. Di ba? The greatest father of all. Gitest niya ang gugma ni Abraham sa Ginoo kung unsa jud ko kay gigugma ni Abraham. Di ba? Imagine kita mga tatay ta, wala tay anak, 100 na atong edad. Unya kalit lang nabuntis atong asawa. Nanganak lalaki pa jud. Di ba sa mga Israelite lalaki importante kayo na sa ila. Kay dili ma-erase ang ilang apelyido or ang ilang son of Abraham, madala ilang pangalan, very important. So sa nitabo sa panahon ni Abraham, too much joy, too much love, gihatag niya sa iyang anak, nga si Isaac. Kunya ingon ang Ginoo, sige daw, i-offer na siya sa ako. Diba? Mao to ang example, brother, sa love God with all your heart.
Ning resist ba si Abraham? Wala. Wala siya ni-resist. Nga naman, he loved the Lord over and above all else. So iyang gider og sacrifice iyang anak para sa Ginoo, mo bitaw ingon ng Ginoo, I've tested you, I've proven you. From today you will become the father of many nations. Ang imong anak mas daghan pa sa bituon sa langit. No, that's why didto sa pamilya ni Abraham nagsugod tanan ang mga believers, di ba? Sa iyahang pamilya nagsugod. Mao na siyang buti pasabot sa total commitment. Okay, so how does we put God first and foremost in our life? Unsaon man nato pagbutang saya sa mahimo siyang number 1 sa atong kinabuhi? No? Unang-una, it requires a decision. Kinahanglan ta mag-decide. No, kay dili man ni pwede nga paling-paling lang gud. No, og di maayong panahon, di tawag tas Ginoo, pero pag maayong panahon, unya na siya. No? It is a decision. And then we need to develop a personal relationship with Him. Muna siya ang pinaka-essence. No? Para mahimo siyang number 1 sa atong kinabuhi, dapat atong i-develop kanang ginatawag og personal relationship. Unsa man ang personal relationship? Personal, di ba? Personal gani, relationship. Like your relationship with your father, your spouse, your children, like that relationship. So, actually, many years ago, I remember, 30 years ago, I attended the CLP, and then I came to bump off ba this, kanang ingon nila nga, mag-develop daw og personal relationship sa Ginoo. And then ako na-realize, bitaw no, I've been living in this earth for quite some time. Karon lang ko kadungog anang personal relationship with the Lord. Kaya nga ako magong pagtuo sa una, since nag-eskwela ko sa Catholic Church, sa Catholic School, ang Ginoo na siya. Pag asuko na siya, silutan ka, wadyo ka, di ba? Murag ano ba? Murag underling lang ka ba? Murag ka ng, nga na ako pagsabot. Murag ka ng pagsabot ako pareha sa mga ubang papa, makasala ka, bunalan ka, no, ikulong ka, silutan ka, papobrihon ka, murag na ba? And then, di rin ako nadunggan sa Christian Life Program nga. Dili dayon anang Ginoo. Ang iyang gusto, personal relationship. So pag mayroong kag personal relationship, you have to always have time to talk to Him. One-on-one, personal moments with the Lord. Dili na to siya makita, pero ato siyang makahimamat, pinagi sa mga pagampo, and then eventually, through this program, you will be taught how to do it. No? And then thirdly, mo na siya spending time with God in prayer. No, spending time with God in prayer kay person imo man siyang top priority. Muto mo sa dili sa una. Pag join ako aning CLP, ang akong pirmi natingala ko kay bago sila magsugod, magampo sila. Kunya bago sila mangaon, magampo. Ako di yung ginoobserbahan ba? Una-una na ako siguro bago ni sila madtog CR, magampo. Bago ni sila magampo. Nanan ba no? Bago matulog, magampo. Ako na-imagine akong life, gudugay naman ko sa Catholic Church, pero never ko malagihimo. Then I realized nga, because I was not putting God first in my life. No? Ato ba nang ginahimo sa balay? Kanang bago ta mukaon, magampo. Magkaon sa restaurant, magampo. Dili ta maulaw ang uros. No? Kaya ang ubang Katolik pa sa restaurant, pag magkaon, pag magampo, binaman, ampo, Lord, ano ba? Pinanaan na, kaya maulaw makita sa mga tao nga nag-ampo. Ingon na ba ta? Og attitude. Now, if we have that kind of attitude, wala na to daw ginahimo nga priority ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili sa untap. Dapat pag naka sa restaurant, even in public, when you put the sign of the cross, kung pwede ganit 1 kilometro ang sign of the cross, na yun. Pero makita sa mga tao, Katolik na sila. Di ba? We were not taught like that. Lucky for those whom your family taught you about it. Ang gitudlo lang sa mga ginikanan sa mga, masimba. Simba lang. Wala nila gitudluan nga bago day ka maligo, magampo. Bago ka matulog, magampo. Bago ka mukaon, magampo. Inigawas nimo sa balay, Lord, I offer to you this day as I go to work. Pag abot nimo sa work, Lord, niabot na ko sa office, bless this day. Onwards, make this one productive. Inguna na di ay,
bago mag-start ang mga meetings, magampo. Di rin ako siya natunan. And di rin ako nasabtan, ang buti pasabot, anang putting God first in our life. With all your heart. First and foremost, Jod. So I decided to do that. Sa una, medyo, kanang bakikaw ba? Kaya siyempre, pagsugod ni mo, imagine, pag-graduate na mo Christian Life Program, sa among balay, nagdungan mamig CLB sa akong parents. Unya, bago mag-ampo ta, murag OA. Di ba OA, no? Kay wala ta naanad. But nevertheless, it became a practice. And it became a blessing. No? Kay katudeng tao nga wala nagatawag sa Ginoo, first and foremost sa iyang kinabuhi, mo itong mga tao nga, dili kayo mabless. Maski unsag paningkamot. No? Muna-munas ginhawa. Dili mabless. Tungod kay wala na to gi-invoke ang atong amahan. Kung nga naghatag sa tanan. Dito sa atong talk, di ba sa God's love, He created everything for us. So, mo ni siyang essence, mga igsoon. Next, sa heart is, ingon dito ni Jesus Christ, love God with all your mind and soul. No? Specific, gisulti niya, not just the heart, but also the mind. Unsa man niyang buti pasabot, ana, we keep our mind clean and holy, free from evil and impure thoughts. That is from Matthew chapter 5, verse 28. Jesus explicably said, keeping our mind clean and holy, free from evil and impure thoughts. Unsa may sulod sa itong mind karon? Is it about godly? Or it is about unsaon kaya na ako nga makabalos ko ato akong kauban sa trabaho? Nagipakaulawan ko. Bantay lang to siya. No, iya kong gilibak, libakon sa nako to siya. No? Or we have that kind of thought nga, magbahin-bahin na ba mi sa among property? Ang akong mga igsoon, pabor man to ilahang mga gipangkuha dito. Mga tikasan ning mga tawhana. Mga na ba ang sulod sa atong mind? No? Clean and free from evil and impure. Second is free from uncharitable thoughts. Kamalo mo kung saan ang uncharitable? No? Kanang mga hunahuna nga hinawayon ba? Makakita ang silingan, wag mga tawanan, gagusbat lang mga adagway, muragway mga kaligo. Nasa sunod sa ibang mind, ha? I'm thinking, I'm now entering your minds. No, like you are looking at people, and then ka nga, ambog na siya, dako kayo kwan. Diba? Napayusaw mo lang ka, bakang, ano ba, no? Mga uncharitable thoughts? Hinawayon ba, no? Nabataan na nga klase nga mind? Or, diba? Unya, ingon diri ay ang ato ding role, Christian ideal, is to free our mind from all those thoughts. No? Unsa pa? Free from suspicion that estranged relationship. Di ba, Brad, no? Kanang malit kag uli. Unya, maingon dahil ni imong misis nga, asa na po ka naghapit-hapit? Di ba? Wala gi kanang puro jud suspitsa, duda. No, nag-cellphone ka. Kinsa na pud na imong gi-text diha. So, mga ana ba? Puro duda, puro suspicion, di ba? Pag nagani somebody nga maayo, magbutan-butan, family member or relative, una rin ka, mangutang na pud siguro ning tawanan. Di ba? Mga ingon ana nga klase nga mindset. Naabatay ingon ana nga klase nga mind. So we are not Christians fully developing yet the Christian mindset. And free from worries. Kanang mind ba nga free from worries because we know that God will take care of us. Ingon ana ba ta? Kanang layo pa gani ang sweldo. Unya wala na tay kwarta. Mabalaka na. Susog na alapoy mo suludon nga mga utang, manuktok tong Bombay, wala ko'y kabayan, unsaon na lang ni. No? O bitaw daw, Brad, nga, pag maglabad daw ang ulo ni Mrs., patungan lang daw na ni mong kwarta, mawala daw na tanan, tinuod na. No? Igot po, basta ingaw na natang klase nga man, no? Puro worry, no? Imong anak, mo attend og activity sa school, mag-worry ka nga, uy, basig madisgrasya, mayo ana, no? Kanang negative thinker, puno sa mga worries. Oh, beware daw ta, ana. Beware, because
never underestimate the power of your mind. Because oftentimes, what you think, it becomes. Muna atong bantayan. Mo bitaw nga, never ko nag-worry about money. Kay kebalo man ko nga tagaan ko sa Ginoo daghan. Kay kung damo ko maghunahuna nga way kwarta, wag kwarta. Mo bitaw nga gi-change na ko ang akong language. Pag naay mangutang sa ako or manghiram yon ko nga, pasensya Brad, pero wala gyud ko'y budget ana. Unya dayon sa likod sa akong brain mingon ko, daghan kong kwarta pero wala ko'y budget para diha. Ano man, di ba? Mo na reality, di ba? Nang mingon imong anak ko sa pa. Paliton ta na bi nya kabalo man ka kadili need. Mingon day ka, sige palit-palit anak, wa tay kwarta. Di ba? So beware of that word. Wala kay kwarta. Wala ta ani, wala ta ana, wala jud ka ana. Eventually, because our mind is very powerful, no? It will tend to obey what you say and think. No, mo na atong bantayan. So, ingon sa Ginoo, ang atong mind daw dapat free. To love the Lord, we have to free up our mind. Okay? We should be at the disposal of God, no, for His purpose and by thinking of ways to serve the Lord. No, instead of mag-worry ka, magunahuna na lang ka nga, karong Sunday si LP na pod. Ganahan na pod ko mag-Domingo. Maintag Domingo na. No, yung na ba yung mindset? Or, ay, Domingo na pod. Si LP na pod. Yung na ba mo ang mindset? Or excited mo kasus Domingo na pod. Makadungog na pod ko o kanang mga nindot kayo nga mga pagtulunan. Libre ba yan, Brad? Ko'y bayad. No? Di ba, Brad? No? Libre ba yan? Niya, makatuon man ta. Or basig natay katong klase nga mind ba nga kanang uncharitable nga, yaw-yaw na po ng speaker, or kinsang kung correct, or kinsang maayo, basig yun na naman, no? Atong mind, wag ito yung mahimo na, yung kita una-una, di ba? Or you're that kind of person nga, unsa kaya akong matunan, anak? What will I learn from this? How will this make me grow to become a better Christian? Ang klaseng mindset. So, ang ingon din nga, ang atong mind dapat at the disposal of God, no, for His purpose. And then lastly, ingon din is loving your God with all our strength. Sa tibuok nimong kusog. Dili kay luya-luya. Kinahanglan yun kusog. So when we talk of strength, we give God our ginatawag namo na diri og treatise. When you say strength, it should follow your time, your talent, and your treasure to glorify God with all your strength. Like for example, paragod karon alauna nga rimidri 1:20 miniabot kay mag-talk mi sa inyo, no, with my wife. Unya unsa may among makuha ni? Nay contribution wala man no. Libre lang man eh. So among gihatag sa inyo ang among time ug ang among effort. Why? Because we wanted to touch your lives. We want to share to you how beautiful our God is in our life. Gusto na mo nga inyong matilawan ug unsa kalami ang among natilawan sa kinabuhi nga kanang tinud-an na yun nga makigrelasyon sa Ginoo. And we are offering our strength to God to glorify His name because this is the only way to show God nga priority siya sa among kinabuhi. No, Sunday pag yun karon, no, lami kayo mag tambay-tambay lang sa balay, ligid-ligid, pa aircon, no? Okay ra unta kayo. Diri medyo alimuot, ganang buntag alimuot na nami session ng ganang buntag diri alimuot kay way kuryente, pero padayon lang gyapon. No, why kuan walay undangay. Remember the parable of the talents? Na-remember niyo ni kaning parable of the talents in Matthew 25 verse 28 to 30. Do you recall this one? Katong gitagaan sa Ginoo og 100 talents ang isa ka servant, ang isa 50 talents, ang isa 20 talents. Unya ni hawa ang master, di ba? Paghawa niya, pagbalik niya, katong gitagaan og 100 iyang gi-invest, unya nahimong 200. Katong 50 iyang gi-invest, nahimong 100. Unya katong isa lang, actually isa lang to no, na 5 3 1 I suppose. Katong gitagaan isa ka talent, nahadlok siya nga mawala iyang gitaguan. Tama, no?
Pagkahuman, pagbalik sa iyang master, gisingil, o ikaw, Lord, kato imong gihatag nga 5, akong gi-invest. Karon himo na siya napulo. Katong 3 lang, Lord, akong gi-invest, na himo na siya unom. Ikaw, sa imong gihimo. Yun siya nga, master, ikaw man ang tag-iya sa tanan. Kay balo ka sa tanan, ikaw ang tag-iya. Dato na kay ka, pati kang daghana. Nahadlok man ko nga mawala. Ako lang gitaguan. Naraw, giulin ako, mamay nawala. No? Kung sa ingon sa iyang agalon, buang-buang ka nga sulugoon. No? Kuhaan ang nasa iya o ihatag na siya dito sa nailima. Ay kung kinsa tong naidaghan, dugangan. O katong wala na, kuhaan pagyod. Ingon ana daw ang pamaagi sa atong pagserbisyo, pagpangalagad sa Ginoo. Kung dili na to ihatag ang atong kusog, kuhaon na niya sa imo. Gitagaan ko sa Ginoo og talent para mag-istorya diri sa tubangan. Bagagnawong. For 30 years, I've been doing this. Medyo baga-baga na jud siya. No, gitagaan ko sa Ginoo og daghan kayo nga mga skills og talents akong gina-share sa inyo. Kay dili ko musugot nga iyan ning kuhaon. No, in fact, I tell you one story. Before pandemic time, nagkaroon kog sakit. Laryngitis. Kabalo mo siya ng laryngitis? Diri sa throat. Every time nga mag-istorya ko, ini kabuntag, wala na ko'y tingog. Unya, nahadlo ko kay, dili na ko makahatag sa og talk, dili na ko makakanta sa music ministry. No? What I did is, we went to El Salvador sa Divine Mercy Shrine, and then nag-pilgrimage mi dito sa akong wife. Unya, I was climbing up the Divine Mercy Shrine. I was crying. I was telling God na, Lord, kung imo dyan ning kabubuton nga, dili na ko muhatag og tok, dili na ko mag-share sa akong talent, wala may problema sa ako. Ay, that time, medyo nagaswell na siya sakit. Mag-storya sakit. And then, I was crying, and then during that time, pag-abot ako dito sa iyang heart yun, I know I received a miracle. I feel it. The Holy Spirit was there. He was touching me and healing me. Unya, wala lang, passing lang to. Nihuli na mi. That was 2018, 2019, something like that. And then niabot si pandemic. During pandemic time, dili jud ko maka-istorya kung ani ka ng dugay. Dili na ako kaya. Mawala akong tingog. Pagkaugma, di na ako kastorya niya. Sakit akong diri. You know what? During pandemic time, nauso man tong ivermectin. Di ba? Itong sa COVID. Kaya dipinsa lagi kuno to sa COVID. Pa, dili ka ma-COVID, inom kag ivermectin. That was a miracle medicine to me because wala niya ato giproteksyonan lang sa COVID. Naayo akong laryngitis. Murag nilusan akong throat and then naglabay kog mga phlegm for so many days nga kanang yellow gani kayo. And then eventually nilusan akong throat. So sige ko atong inom for the whole year. And then natingala ko kay luag naman siya nga mag-istorya ko dili na ako mangusog. Nya makakanta na ko, makabidyokin ako panagsa. Makatusong spiritable na ba? So, to me, that was the miracle. And a signal from God, like, He told me, okay, go ahead. I'm going to use you in this mission. All of that voice, dedicate it to me. So I said, Lord, kay during that climb, the Divine Mercy Shrine, ako, Lord, kini akong tingog, i-offer na ko di sa imo. Hantod mahurot. So, hutda, hantod nga mahurot. So, that was my reflection ba, of how to really offer your whole strength to God. So, dili lang time, dili lang talent, kundi treasure even. No? Kay kami, in coming to CLPs, coming to programs like that, nag-spend man po may gamong personal nga mga kwarta. We don't count it. It's okay. No? We spend our fuel coming here. No? Among sakyanan, gamit ang moduli and everything. Wala man may nagpentana. It's for all for the glory of God. So this is how, brothers and sisters, what's the meaning of giving God all our strength. No? Our perfect model for this, kaning loving God with all your heart, mind, soul, and strength, is of course Jesus and Mary. Diba? Jesus Christ, who was the Son of God, kung ato siyang tanawon, He gave up all of His life for us. Siya ang, diba, sa Tokto, giingon dito, He is the only person, human God, Son of God, who was born in this earth to die at the age of 33. Kabalo na siya daan. Kamo, okay mo ana, na inig panganak sa inyo, inon ka nga, Brad.
Kutob lang ka 33 ha. Ilansang ka sa cross. Diba? Murag, grabe no? Nga yes Lord. And Mother Mary, di ba? Ang iyang obedience, grabe kayo. No? Wala siya nagduda. Inan sa Ginoo nga, sa anghel nga, mahimo kang mama sa anak sa Dios. Ningon ba siya unsaon man na? Of course, nangutana siya unsaon. Hindi ningon na anghel, the Holy Spirit will come upon you. And you will bear a son and you will name him Emmanuel. Jesus Christ. Unsa ingon ni Mother Mary, ningon ba siya nga, imposible man na? Wala, di ba? Unsa ingon niya, be it done unto me, as you say. O, kini atong ginaistoryahan, these are biblical scriptures. The ideals of living a true and authentic Christian life. Ipakita sa ato, simple, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is it. Gusto ta makigrelasyon sa Ginoo, mao ni ang iyang ipangayo sa ato. In order for us to establish that kind of relationship. No? And then, unsa ang second great commandment? Di ba? Ingon niya, listen Israel, this is the first and great commandment. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And the second is this, even almost the same with the first, love your neighbor as yourself. Di man na ha? Ang word, wala lang niingon og love your neighbor, cut, no. Love your neighbor as yourself. The way you take good care of yourself. Okay? So, mao na ang second commandment. Matthew 22:37 to 40 kanang nakayelo. You should love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments. Ayaw ninyo libog-liboga atong ubang nga commandment. Bahalag di mo ka-memorize sa 10 commandments or sa katong hundreds of commandments nga gibuhat sa mga Parisiyo. Kaning duha lang is already the embodiment of all those commandments. Wala na ilain. No? So, kinsa man atong model? Of course, si Jesus Christ. No, unsaon na to pagsunod ang klase nga love nga imong ginaingon, Brad. Let's look at Jesus as our model. Love as He loves. Ngunang ingon niya sa John 13:34, I give you a new commandment. Love one another as I have loved you, so you also should love one another. Dili another one, Brad. Love one another. Not an option. Take note ha. This is not an option. This is a commandment from Christ. Wala ni siya gihatag sa inyo para inyong pilian. Gisulti ni sa inyo para mamata ang atong mga mata. Apil ko, nga kini dili ni siya option. Commandment ni sa Ginoo. Nga kinahanglan atong sundon. Dili na, unya na lang, inig mag-edad na kog mga 60, tama-tama, pwede na. Sa karon dili, sa what if di ka kaabot? Di ba? My safety officer died last January 3, this year. Wa, may kahibalo nga mamatay siya. He got cardiac arrest at the age of 45. One day, one click. No, nag-istorya pa mig Sabado. Unya pagka-Domingo namatay siya. Tawagan ko siyang asawa, yung asawa wala na si Jetser. Patay na noon sa hitabo. Cardiac arrest. O imagine. So dili siya option mga igsoon, commandment. So kinsa man imong silingan? Ano pangutana kay loving neighbor naman ta. Klaro na tong loving God, no? Klaro na to kayo. Oh, upat ka buok. Heart, mind, soul, og strength. Mao to ang greatest of all. Kini ron, loving neighbor. Kinsa man akong neighbor? No? So, kuan man na sa inyo ang story of parable of the Good Samaritan, di ba? So, specifically, giingon din ha, nga, everybody is your neighbor. Wala na nag-istorya nga, imong neighbor, nang tapad ni mong balay, dilitanan. No?
ang pinakaduol ni mga neighbor, kinsa man. Brad, kinsa imong silingan ron, nga pinakaduol dyan ni mo? Imong spouse. O, ako po, akong spouse. No, di may magbulag, pirmi may tapad, dugol pirmi. No, they are our neighbors. No, so ang atong question nga pangutana ron, am I being a neighbor to others? No, silingan ba ko sa akong mga silingan? Or, manggani ko kailanan nila. Kinsa ka na sila. Muna, maglisod tag-recruit og mga members, akanang mang-invite ba? Sorry for the word, I removed that. I stand corrected. The word recruit is not. We invite them to this kind of life. Because this is a very beautiful life. Life in the Lord is a very beautiful life. Usahay, malis dan tag-invite. Nga naman, di magkinato kaila to silingan. No? Ilabi na sa mga subdivision. No? Kami guilty ni ani kaysa Davao, ang subdivision. Mga silingan, puro nakapader tanan. No, lisod pa kayo, tuktuko ni mo. But we try to extend ourselves to them. Oh, in fact, ang among atubangan nga neighbor, Iglesia ni Cristo na sila. Sometimes very difficult to understand. Kay muligas na gamay among sakyanan, manuktok sa gate. Pero sila ang makaligas, maikog pa ka mga mangagda kay lahi man tag kinaiya sa ila. Tigulang man puto among silingan, no? But nevertheless, kadugay nahimo na mo sila amigo. No, kay nakita man nila sa among wala na mo sila gina eye for an eye, tooth for a tooth, dili man mingon ana. They hate us, we love them. Because that's our commandment. Now we have to follow that. So, muna itong question, am I being neighbor to others? No? So, basin og kanang mga, kinsa pa ba ang mga neighbor nga atong makita? Ilabi na katong mga list of our neighbors? No? Common na itong mga neighbor, kanang mga cashier sa mall, mga waiter sa restaurant, no? Kanang makasipyat ganig dugay kay mag-serve atong tawagon, "Psst, ba? Gani harami diri." No? Gani harami hulat unsa man inyong restaurant, gidakop pa ninyong manok. Ana, di ba? Ana tao say. No? So mo ni atong mga valuation, unya commandment ba ni sa Ginoo nga loving neighbor? Am I loving, no, by doing that to my neighbors? No, classic example kanang mga badyaw daghang isdabaw na. No, nya kanang mag-drive ka sa dalan, di ba? Magsayaw-sayaw diya sa digos. Mag-anaan lang, pok, ara na. Kaya burayo na yun, ana. No, sabi, hatag di mo, ano na kayo, mga baho mo, ana, di ba? Hatag mo ka, bagulbul pa ka, ayaw na lang. No? Kay, duha doon na sa kabuok, there's only two things when somebody asks you something. There should be only two response, yes and no. Other than that, you already commit sin. Ngayon lang sorry. No, sorry. Ano lang, tama na to. Pag bingkag yes o di hatag, tama na po. Kaya usay ba atong mga anak? Nga pa, bago na po PSP akong classmate ba? Diba? Sige, PSP. Wala ka na itarong na yung klase. Wala ka yung mag-grado. You're already committing sin. Because your children is also your neighbor. So, kana sila, ato po na silang mga silingan. Of course, we ought to discipline our children in a loving manner. No? Kay mind you, I have a son. My son is already 29 years old. No? And he already graduated college. Currently, he's studying law school dito sa USM. Kana na ko nga anak, mo na ang naka-inherit sa akong batasan. Exactly the same. But he became worse over time. Ano man, huwag man siya nag-singles for Christ ka, nagseryoso dyan kayo. No? Grabe kay kapilosopo. Ako po sa una, kung pilosopo, mas grabe mo ganyan akong anak. No? Every time nga mag-storya, wala may storya nga di, may maglalis. But he is my neighbor. I have to find a way to love him. So, I try to be gentle. I try to be a father. So, one day, we have this very big talk about his studies kay grabe kaya na siya mamresure, no? Kana pag wala siya allowance, grabe mamresure ba? Unya, one time, I asked him of his grades and he got angry at me. Fuko siya. Sige, pangay pa kayo. Sa pagtunin mo sa ko, wala ko nagtarong ng eskwela. So, I was hurt, but I kept quiet. Wala ko ni istorya adto nga time because I was angry.
Because, di ba, ang atong principle is, when you are angry, never confront. Because you will be talking things you will regret later. No? And if you are so happy, never make a commitment. Because you will soon find out that you regret you said that, something like that. Dapat normal jud ka, kanang normal yung mga feelings. I waited to be normalized. I went to home to Davao and then I went to work. I was already in my normal state. I checked my heart. Are you ready to talk to him? Yes, you are. So I talked to him. I called him up. I talked to him. I told him, very gently lang. Simple kayo ako sa anak. Kasi nakalimot ka nga, kanang imong law school, gi ka na sa ako. It's your privilege. So please be gentle on me kay, pwede mo kumuingon nga, stop na. Nari kay mahimo. So, naundang siya. Wala siya nakadebate. Nawala iyang pagkapilosopo. And iya kong nasabdan. So, karon medyo nag-change ang among attitude towards each other. Every time nga magstorya ko, maminaw na siya. Because I was talking to him my points. I never lifted my voice. I just become a neighbor to him. A loving neighbor. And praying that he will succeed in life. Kita daghan kay tag mga challenging neighbors, no, in our lives. Our mother-in-law, Brad, sometimes our father-in-law, sometimes sister, no, our mother-in-law. Sana mapud ni mga nana, no, mga sometimes. Our in-laws, they are the very neighbors nga inahanglan nato sila tutukan. Sagdi lang sa atong mga umang silingan, kini lang sa sila, honestly, mga importante kayo mga neighbor. Atong mga igsoon, mga asawa o mga bana sa atong mga igsoon. Mao ni sila atong mga neighbor. Are we being neighbors to them? O, basin dili. No, and then, God commanded us to love our neighbors. So kami, it took us so many times to practice. Oh. In fact, along the way namin mga error, daghan mig mga fault, we admit that. Daghan mig nasipyat, daghan mig tao na napasakitan along the way. But all of those things, we took them as lessons. And namang ko yung motto kanang one more round. Kadungog na mo kay Rocky, diba? Rocky Balboa. One more round. Isa pa. Yung anak kanunay. Pag masipyat, isa pa. One more round. Anyway, I'm still alive. I can still say I'm sorry. No? Although sometimes, when the damage is already done, the damage is already there. But still, it would be best if you are sorry. Okay lang na. No? Labi na ka ng words nga sakit. Pag imo na nang mabuhian, malabay, dili na niyo mabawi. Piskin pag mangayo kag pasaylo. So you should be wary of everything that you speak about. No? Sa una, bata-bata pa ko, kanang karsada, o ay maka-overtake sa ako. Ganuman. Because I really believe that I'm a good driver. Una yung overtake, kago ko. Biyaan. Noon, paglumpaan na, ibig na sa imo, man. And eventually, I started to realize that it's not a good attitude. No, it's really not a good attitude. It's not being neighbor to others. Okay, sige, overtake. Bito ko ginali, overtake guys na diya. No, sometimes, ay mga balasubas ka driver sa dalan, mukalit tagkat. Masuko ka, mainit imong ulo, imong gukdon, di ba? Imong sirbatuhan. Oops, law number 1, when you're angry, never decide. So, sagdi lang, what I do when I encounter things like that, I make a sign of the cross and I will tell him, bless him, Lord. Bless him, Lord. So, ana lang. Ako siyang bindisyonan, Brad. Ug na ako'y dalag holy water, Brad. Akong holy wateran ba? Bless him, Lord. So, this is how to be neighbor to our neighbors. So, very challenging task, no, Brad? Kaya we are human beings. But don't stop because eventually you will master all these things. So loving God and loving neighbor have been likened to the vertical and the horizontal parts of the cross. Always remember, because Christ is our model,
when you look at the Christian ideals, kanang atong Christian ideals, it is always represented by the cross. God first and neighbors. Di ba? Bago ta makalimot ba, nga Kristiyano ta, we always remember the cross. God first and then neighbors. Later na ang self. Una si God, next our neighbors, and then ourselves. No? So upward to God while others directs us horizontally towards our fellow men. No, very very symbolic. Very symbolic. Okay, let me take my glass. I cannot read this. To love God and neighbor is not something abstract, no, but it is profoundly concrete. It means seeing in every person and face of the Lord to be served, to serve Him concretely, and you are dear brothers and sisters in the face of Jesus. Remember that we are all created in the image and likeness of God. Every person that you meet on the street is an image of God. Sige kag-ingon nga, I love God, but these little brothers and sisters of you, you cannot love. Pa? Murag dili siya mag-akdo. No, dili siya haom, no? The joy that you have freely received from God, please freely give away. Kanang atong kalipay, nga gihigugma ta sa Ginoo, ato pong ihatag sa uban. No, dili nga atong ihatag ang kadalo o ang atong mga kasuko. Mao bitaw nga ingon ni Mother Teresa, it is not enough to say I love God but I do not love your neighbor. Kay yun sa nimo pag-ingon nga gihigugma nimo ang Ginoo nga wala gani nimo nakita. Nya kining mga nakita wala gani nimo gihigugma na. No? So to prove that we are loving God truly, we love first these people that we see who are images and likeness of our God. Sure jud na authentic, no? To show great love for God and our neighbor, we need to do great things. We need not to do great things. No, kanang ingon ni Mother Teresa, dili daw kinahanglan nga maghimo ta great things to show love to our neighbor. Dili na to kinahanglan magpakamatay sa cross or magbunal-bunal sa Birni Santo to show love to our neighbor. No, dili kinahanglan magpautang ka sa tibuok barangay para makaingon ka nga love your neighbor. No. It is putting love to every little thing that you do to your neighbors. So, share lang kagamay nga sudan, okay na na. It is some kind of love. Nagparty mo ang inyong mga saging, mga lata na, mga mansana sa inyong rep, nangalata na. Inyong mga silingan dito sa ubos, way mga gipangkaon, mga kakatunol dito gamay lang. No? Natandog ko. One time nag-drive mi ba niya, na nagtinda og mineral water sa street kay traffic. And then my wife is nagpalit siya og mineral water bottle 20 pesos gibayaran og 100. Wala gipangayuwag sinsilyo. Unya nakahilak mi kay. We know that it is not easy to find a living. And these people, they're selling that product under the heat of the sun. Here we are so blessed, so grateful, no, with the blessings of God, daghang kay tag mga grasya, atong i-share sa ila. No? So these are the profound workings of the Holy Spirit, no, in our lives. When we are loving our neighbor, mga igsoon. So mo to nga, ako mong binlan ani nga verse, ani nga talk. Memorable kayo maguni siya sa ako, no? This is still coming from our Mother Teresa, blessed Saint Mother Teresa, ingon niya. Spread love everywhere you go. Masking asa mo muadto, spread the love of God. To do this, it will not be easy. It takes some practice. It will take some time. But living together in this community, building a kind of relationship with God, you will eventually develop this kind of attitude. No? Ako ma-remember one time ni Aduming Manila, nag-attend big conference. Kasi Couples for Christ, naghanbig mga conference. Ang atong usa ka sister dito, they are
they're blessed, no? Ang young husband is the HR director sa Del Monte during some time, pero wala ko balon sa niyang work karon. And then they are having some rented apartments. Medyo blessed ko sila, duha ka buok ilang anak. Natandog ko adto kay nangaon mi sa Jollibee, nag-order mi. Tigala ko iyang order pating daghana, na siya take out. So tanan din niya nga take out. Nangaon mi dito sa lamisa, tanan nga take out yang gipakaon dito sa mga bata sa gawas katong mga nangapangayo take out niya mga pagkaon. You know, miskin pag moingon tang mga bata, mga hugaw na sila, mga padlungon, blah blah blah, something like that. But still, no? Think of it this way. Panagsa lang nga sila makakaon ana. No, katong one time nag-outreach mi diya sa Arakan, there was some kind of tribo diya nag-outreach mi, Christmas outreach. Nagbutang mi og mga kwarta, and then ngadto mi didto. Nagluto lang mi og spaghetti og fried chicken. Kaya balo mo ang mga nitibo, gidumog nila ang mga spaghetti og manok. Panagsa lang sila kayo makakaon ana. And bringing those joy to them already really will touch your heart. O makita nimo sila. They even call me pastor. Pastor, daghang salamat pastor. Sus, ikaw na good pastor ang naghatag diri sa kuan, ano? Really very good experience. So, mga igsoon, diri sa ato ang talk karong hapon, I want you always to recall that, no? To really be Christians, we have to embody that kind of life, the two ideals of loving God and loving our neighbor. That's the only way to put meaning in this life that we have. Now, before I close this talk, I'd like to call a sharer. Oh, and my sharer is my neighbor, my wife, Chris. Palakpakan nato siya, mga igsoon. Dari ka dapit para makita ka sa kamera. Salamat sa liman. May hapon sa tanan. I'm very happy to be here.